بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله أما بعد. إن شاء الله غادي نبدو إن شاء الله في الكورس تاعنا اللي يتعلق بالبيوس. بيوس بالإنجليزية هي Basic Input Output System، معناتها سيستم دونتري سورتي Input Output هي Entrée Sortie سيستم دونتري سورتي بازيك. داكور. Donc c'est un composant qui marque un fil court, bon, on est c'est un composant essentiel de l'ordinateur, c'est un logiciel. Le BIOS, c'est un logiciel, ce n'est pas du matériel. Généralement, on confond l'EPROM ou le matériel ou le support اللي نخزنوا فيه البيوس وبين البيوس نفسه. Donc البيوس c'est un logiciel معناتها غير ملموس. دونك هو في الحقيقة يستروس اون دو بارتي. كاين اون بارتي اللي ما نخربوش ما نقدروش نخربوا فيها ولا ما نقدروش نكتبوا فيها ولا ما نقدروش نموديفيو فيها بسهولة، وهذه السلوف نقدروا نبدلوها نقدروا نفلاشوها، ولكن بون فلاشاج كاع ما تسماش اون écriture معناتها سني با اون اوبيراسيون بانال لي كون بو فير تو لي جور. alors que كاينه اون بارتي اللي كي دون اون روم اللي ما نقدروش نخربوا فيها، ما نقدروش نبدلوها، ما نقدروش نمحوها ايتترا بطريقه سهله ويوميه وكاع. وكاينه اون بارتي واحده اخرى اللي كي سو تروف دون اون بروم معناتها الكتريكال ريزيبل بروغراميبل ريد اون دي ميموري، معناتها اون روم بروغرامابل و افاسابل الكتريكمون. اللي هي في الحقيقة se trouve une partie منها هي se trouve dans une الآخر هذا se trouve dans une CMOS. بون اليوم غادي نقدم لكم البيوس والسبور معناتها الميموار اللي تسبورتي البيوس في لي كارت القدم، وغادي نوريكم البيوس دروك في لي كارت الجدد وين راح. داكور. افون البيوس كان باين وين نديرو دون اون ايبرون اون كارت ماس سامبل. ها هي باغ اكزومبل هادي اون كارت ماس قديمه سامبل ايتترا. داكور. هادي غادي نبدل غير شويه الاضاءه. فوالا هادي سيت اون كارت مير سامبل. داكور. هذا هو الايبرون، هذه هي لو سيبور لا ميموار اللي فيها نخزنو البيوس. كما وريتكم المره اللي فاتت نقدروا ننزعوه ونعاودو نردوه. طبعا علاش ننزعوه باش ندوه نحطوه دون ان بروغراماتور دي بروم. داكور. ونردوه. الامور هذه تطورت، الامور مبقاتش كما قبل. دروك البيوس se trouve dans des chips, dans des circuits intégrés, dans du il est fixe, il est soudé, il est fixé. نهضر على واحد بيان سور نهضر على كاع لي بارتي. il est soudé, il est fixé في لا كارت. دونك العمليه لوبيراسيون تاع فد البيوس فد لي بروم اللي فيها البيوس وديها dans un programmateur de prom etc. ما بقاش. tout se fait actuellement d'une façon logicielle, software. Ça veut dire qu'il y a des utilitaires qui jouent مع des utilitaires gravés في la carte mère معناتها مخزنين في la carte mère ولا qu'on peut télécharger ولا qu'on peut acheter باش نديرو on peut paramétrer le BIOS. خلينا من le setup. خلينا من le setup. بون عمليه من العمليات. بون البيوس دابور سي كوا. حنا في الحقيقه كلمنا وقلنا بلي سي سيستيم دونتري سورتي بازيك، بصح ما شرحناش الدور تاعه الحقيقي. الدور تاعه الحقيقي هو انه واجهه ولا انه واسطه، اون انترفاس بين لا ماشين وبين لو سيستيم ديكسبلوطاسيون، معناتها بين لو هاردوير لو ماتريال اي le software le logiciel. الدور تاعو واش هو؟ الدور تاعو انه retenez bien ça انه il permet de vérifier la présence du matériel et puis il permet de vérifier le bon fonctionnement de chaque matériel. Il permet de vérifier
باللي كاينه اون كارت مير بيان سور كاينه اون كارت مير سينو مكانش قاع يا ريان اي بوي كو لا كارت مير elle fonctionne bien. ثانيا il permet de vérifier بلي les RAM existent وثاني بلي les RAM fonctionnent bien. Il permet de savoir ou de dire بلي le processeur existe et que le processeur est bien présent. D'accord? Donc il est qu'un un des composants que j'appellerais maître ولا que j'appellerais souverain ولا que j'appellerais important يكون défectueux. donc هو غادي يخبرنا بطرق ثلاثة كما تكلمنا المرة اللي فاتت. دونك سوا غادي يقول لنا يخبرنا بطرق ثلاثة بون ان ميساج ان بيب سونور ولا ان كود في لا سورتي فيديو. داكور بون parmi les opérations المهمين تاع البيوس سي لو بوست. لو بوست سي واش معناتها بوست سي باور بوست سي بي او اس تي il n'y a pas de e بي او اس تي. دونك سي لو باور اون سيلف تيست. واش معناتها باور اون سيلف تيست بالفرنساويه هي اوتو تيست او ديماراج او ديماراج دو لا ماشين. داكور دونك في البوست qu'est-ce qui se passe في البوست qu'est-ce qui se passe. بون البوست يندار في حالتين. الحاله الاولى من نشعلو كريمه لا ماشين والحاله الثانيه من نديرو لو ريديماراج تاع لا ماشين. داكور الوغ واش يصرا في البوست. في البوست البوست نديرو الاولى اون فيريفي اون في ان تيست دو بروسيسور اون في ان تيست تاع السيموس لا بارتي enfin اون بارتي كونفيغورابل تاع البيوس اللي فيها لا دات لي مود باس لو طون فيها لي كاركتيرستيك تاع لي ديسك دو تاع ليكتور دو سي ليكتور دي في اكسترا. نفيريفو تاني لو تايمر لورلوج انترن. نفيريفو لو كونترولور ديما سي دي كومبوزون بون كاين لي كومبوزون اللي ما نحبسش عليهم وكاين دي كومبوزون اللي ناكد عليهم. اون فيريفي لا ميموار فيف اي لا ميموار كاش. لا ميموار فيف اي لا ميموار كاش ودوك نتكلموا على هاد خاصة لا ميموار كاش دون لا كارت مير اللي راه قدامكم. اي بي il vérifie les configurations كلافي ديسك دور اكسترا. بون هنا كاين حالة إلا كان لقى اون ايرور. دونك هو عنده الطريقة الأولى يافيشي لك في l'écran. يافيش في l'écran. بون هادي الأولى. بون إلا افيشي في l'écran ça veut dire que الكارت جرافيك تكون اون بون ايطا دو مارش بلي l'écran من lui-même il est en bon état de marche. peut-être que même le bus اللي يدي لي دوني من حتى الكونيكتور تاع لا كارت جرافيك اللي هو سوا يكون بي سي اكسبريس 16 اكس ولا الا جي بي ولا جو سي با اللي قد باش يكون بيان. المهم لو سيستيم دافيشاج اللي يكون اون بون ايتا. دون سو كا لا هنا يافيش لنا في ليكرون. في الحاله الاخرى ما افيشاش في ليكرون il émet des bips sonores. Il émet des bips sonores. Bien sûr, les bips sonores, comme تكلمنا المرة اللي فاتت, les bips sonores, c'est des codes. C'est une série de bips. Chaque série de bips indique une panne bien déterminée. Chaque série de bips indique une panne bien déterminée. Bien sûr, غتقولوا لي أنا وين نعرفوا هاد لا سيري دو بيب المعنى تاعها سامبل. نروحوا للسيت تاع الكونستركتور تاع الكونستركتور enfin si on peut appeler ça constructeur développeur تاع البيوس. اغلب لي بيوس اكطوالمون على حسب المعلومات تاعي سون دو مارك اوارد. دونك نروحوا بيان سور كنا عارفين لا فيرسيون تاع البيوس تاعنا. من يكون عندك من تكون شاري اون كارت مير دونك عندك الكاتالوج جينيرالمون تعرف لا فيرسيون تاع البيوس تاعك. ما عرفتش نهار اللي في الديماراج من يكون بيان سور من يكون البي سي اون بون ايتا دو مارش او ديبار يافيشي لك لا فيرسيون تاع البيوس. دونك ترفد هيك لا فيرسيون ترفد الكونستركتور تروح للسيت تاع سور انترنت وتيليشارجي لو طابلو تاع لي بيب سونور لا سينيفيكاسيون تاع لي بيب سونور
وفي هذاك الطابلو عندك باغ اكزومبل عندك ان بي بلون و3 بيب كور، بيب 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 بيب، هذا ان بي بلون 3 بيب كور. هنا سافودير بلي، هنا سافودير بلي تو سامبلومون مثال عندك لاكارت مير راها اون بان، عندك البروسيسور راه اون بان، عندك لاكارت جرافيك، لي رام ايتترا ايتترا. دونك بهذا لي بيب هذا تعرف سؤال، هاد لي بيب هادو ils sont émis par quoi? Est-ce que ils sont émis par la carte graphique? Non, ils sont pas émis par la carte graphique parce que plutôt par la carte son. Non, ils sont pas émis par la carte son parce que la carte son باش تقدر تعطينا تقدر تعطينا دي sons. il y a تكون en bon état de marche. Et imaginez بلي لا كارت مير اللي اون باس، ça veut dire la carte son, surtout la carte كانت لا كارت même تكون لا كارت son موديل انتيغري elle ne fonctionne pas. دونك لي بيب هادو من يجونا تو سامبليمون يجونا باسكو في لا كارت مير كاين un petit onset acoustique, un petit baffle لاصق في البواتي، mais il est connecté à la carte mère. غادي نوريكم دروك غادي نوريكم دروك وين إلي برونشي هاد لو بارلور، هو اللي يعطينا لي بيب، هو اللي درنا لي بيب. بون غيعطيكم وين هو البارلور في لاكارت مي راها قدامكم لاجوس هادي، داكور. 1 minute.